আমাদের মধ্যে যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েদের তো কোনো দোষ নেই। ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। खामोश! तुम्हारे बेटे के लिए तुमने हमारे बेटी को मांगा, मैं तुम्हारे जवान खींच लूंगा। गुलाम खादिम, हुक्म कीजिए जीजा जी। जबान खींचकर बाहर निकालो साले को। ये क्या कर रहा है तू? चौधरी हमारा मेहमान है। अम्मी जान, चुप कर। घर आए मेहमान पर हाथ उठाना जुर्म है। ये हमारा खानदान की इज्जत का सवाल है। अम्मी जान, वो काजल का हाथ मांग रहा है अपने बेटे के लिए, पैगाम लेके आया। सही काम किया है उसने। बेटे के लिए अपने दुश्मन का घर आया है पैगाम लेकर। जा अपनी बेटी से पूछ काजल का दिल क्या कहता है, किसके लिए तड़पता है उसका दिल। अम्मी जान, तो चुप कर और मेरी बात सुन। काजल की शादी आकाश के साथ होगा, ये मेरा हुक्म है। अम्मी जान, जा बेटा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जुमे को बारात लेके आना। মা, আজ তুমি প্রমাণ করে দিলে পৃথিবীর সমস্ত মাই এক। মায়ের জাত কখনো ভিন্ন হয় না। মায়ের ভাষা। আপনি অনুমতি দিলে কাজী সাহেব বিয়ে পড়ানো শুরু করতে পারে। जरूर, मैं इजाजत देती हूँ। लेकिन अम्मी जान, शादी के पहले मेरे 3 शर्त है। शर्त? हाँ अम्मी जान, काजल मेरे एकलौती बेटी है, मेरे जिगर की टुकड़ा, आपकी दिल की धड़कन। काजल की भलाई के लिए, ये खानदान की इज्जत के लिए मेरे 3 शर्त है अम्मी जान। लेकिन মা, আমার বিয়াই, আমার ভাই আমার কাছে চাইবে, তাকে চাইতে দেন মা। ठीक है बेटे, तुम दोनों भाई मिलकर शादी का इंतजाम करो। এবার বলো কি তোমার শর্ত? चश्मे बदूर। देखो चौधरी, ये थाईलैंड में हमारा खानदान का बिजनेस है। मेरे बेटी की शांति के लिए ये टक्कर तुम्हें निभाना पड़ेगा, और इसलिए मेरा पहला शर्त यह है कि तुम यहाँ का बिजनेस छोड़कर बांग्लादेश चले जाओ। থাইল্যান্ডে এসে ব্যবসা শুরু করেছিল আমার মরহুম বড় ভাই। ভাইজানের মৃত্যুর পর আমি সেই ব্যবসাকে তিল তিল করে বাড়িয়ে আজ এই অবস্থানে নিয়ে এসেছি আমার ছেলের সুখের জন্য। যদি আমাকে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হয়, যাব। মেনে নিলাম আমি তোমার প্রথম শর্ত। काजल मेरे एकलौती बेटी है, काजल के बिना मैं जी नहीं सकता। तुम तो यहाँ का बिजनेस छोड़कर बांग्लादेश चले जाओगे, लेकिन मेरे बेटी और दामाद का क्या होगा? इसलिए मेरा दूसरा शर्त यह है कि शादी के बाद तुम्हारा बेटा घर दामाद बनकर यहाँ रहेगा, मेरे बेटे की तरह। আমার ছেলে যদি এতে সুখী হয়, এটাও আমি মেনে নিলাম। शाबाश, तुम तो एक अच्छे बाप हो चौधरी। बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी लग रही है मेरी बच्ची। कुछ दिन पहले अजमल ने गुलाम को पकड़कर उसका सर नोच लिया, सर का बाल फेंक दिया। ये मेरा खानदान का इज्जत का सवाल है। ये इज्जत तुम्हें वापस देने पड़ेगा चौधरी। मेरा तीसरा और आखिरी शर्त यह है
कि शादी के पहले इस महफिल में गुलाम मिर्जा अजमल को पकड़कर उसका सर नोच देगा, सर का बाल फेंक देगा। দাউদ সাহেব, আকাশ আমার আপন ভাইয়ের চাইতেও অনেক বেশি। আকাশের জন্য পারি না এমন কিছু এই পৃথিবীতে নেই। আকাশের সুখের জন্য আপনার তৃতীয় শর্ত আমি মেনে নিলাম। অসম্ভব। আকাশ, আকাশ, তোমরা কাজলের বাবার 3টি শর্ত মেনে নিলেও আমি কোনো শর্ত মানতে রাজি নই। এ তুই কি বলছিস আকাশ? আমি জানি ভাইয়া, তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো। আমি জানি আমার বাবা প্রয়োজন হলে আকাশ থেকে ওই 4টা আমার হাতে ছিনিয়ে এনে দেবে। কিন্তু একটা কথা কেন ভুলে যাচ্ছ? আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি। তোমাদের বিন্দুমাত্র অপমানও আমি সহ্য করব না। আমি প্রেম করেছি, বিয়ে করতে এসেছি, বিক্রি হতে আসিনি। আকাশ, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। জন্ম দিলেই বাবা হওয়া যায় না। আপনি কাজলকে জন্ম দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বাবা হতে পারেননি। বাবা যদি হতে চান তাহলে আমার বাবাকে দেখুন, শিখে নিন যে বাবার সন্তানের সুখের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারে। আর আমি সেই বাবারই সন্তান। ভালোবেসে বিয়ে করতে এসেছিলাম, আর আপনি মেয়ে বিয়ে দেবার নাটক সাজিয়েছেন, শর্ত দিয়েছেন। আপনার একটি শর্ত আমি মেনে নেব না। बिना शर्त আমি কাজলকে বিয়ে করব। नहीं, कभी नहीं। अगर मेरे 3 शर्त मंजूर ना हो तो ये शादी कभी नहीं होगी। বাবা চলো এখান থেকে। काजल, বিজলি, এই যে বিজলি। বিজলি, ভাইয়া তুই? বিজলি, কি হয়েছে বিজলি? তুই কাঁদছিস কেন? কই না তো, কাঁদছি না। কাঁদবো কেন? তুই আমাকে ফাঁকি দিতে চাইছিস? আমাকে? তোর ভাইয়াকে? ভাইয়া, ভাইয়া রে। কি হয়েছে বল, বল বিজলি, বল আমাকে। কে তোকে কষ্ট দিয়েছে? কে তোকে কাঁদিয়েছে বল? আমার ভাগ্য আমাকে কাঁদিয়েছে। আমি তো নিজেকে নিজেই কষ্ট দিয়েছি ভাইয়া। আমাকে সব কথা খুলে বল বিজলি। বরযাত্রী নিয়ে রওনা হবার সময় হয়ে গেছে। এ সময় তুই কাঁদবি তা হতে পারে না। তুই আমাকে সবকিছু খুলে বল। তোর জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। না ভাইয়া, এখন তো কিছুই করতে পারবি না। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন না হয় পরে বলিস। আমি সব ঠিক করে দেব। যা, চোখের পানি মুছে তৈরি হয়ে নে। বরযাত্রীতে যাবি? না ভাইয়া, আমি যেতে পারবো না। আমার আকাশ আমারই সামনে অন্যায় হয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। না ভাইয়া। বুঝলি, এ তুই কি বলছিস? ভাইয়া, আমি মনে মনে আকাশকে ভালোবাসি, ভালোবাসি রে ভাইয়া। এ তুই কি করেছিস? এ তুই কি করেছিস?